Guys, good morning. Ako dahil si Inday and Ino, katong new uploader na vlogger. Karon lang naisipan mag-upload. Charot. Bitaw guys, kay kabalo man ta muluto, magluto tagpag-click ka na. Kabalo man ta muluto, kabalo po tang taon syempre. Diba? So mamahaw ka guys. Baho atong kanon guys. Mamahaw ka. Magkinamot o kilamit kinamit. Kalabasa. Lamig kayo siya guys. Lamig. Basta gulay. Gulay lover yung po guys. Basta gulay. So there guys. Sa mga nag-use din ha. Para ma-shout out ang sunod. Pag-comment lang na. Bisag unsa lang yung i-comment. Makita lang na ako para ma-shout out kami. And then pa-like, pa-share kung ganahan mo, then pa-subscribe, then patuplok po sa notification bell button para updated mo po sa kanya. Diba? Bisag mini nga vlogger, good mini. Balag mini, basta kayo malingaw mo pa nagta. Noon guys. Okay. Talong. Balkon. Itong subak. Okay. Ulan kaya itong kabuntagon guys. Kaya ng ulan. Nagluto ka rin ng ulan. Kaya medyo hinay na. So, maura to guys, no? Pa-comment ko sa comment section. And then, para ma-shout out, ano? Siyempre, kanitan man mo sa akong vlog. Idi, mag-like mo, mag-share kung ganahan mo. Then, subscribe, siyempre. And then, patuklok na sa notification bell button para update mo doon. Mahal to guys, mahal to mo. Bye.